Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah maba'dah. Para hadirin, para jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khutbah disampaikan ada beberapa informasi. Untuk informasi pertama kepada para jamaah yang saat ini membawa alat komunikasi ataupun handphone, mohon sementara waktu dalam keadaan di silent atau tidak bersuara. Selanjutnya kepada para jamaah yang saat ini masih berada di shop belakang, sekali lagi mohon untuk menempati shop-shop di depan agar pelaksanaan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini berjalan dengan tertib dan khusyuk. Informasi selanjutnya, petugas Jumat hari ini tanggal 18 Juli tahun 2025 Masehi bertindak sebagai khatib dan imam. Beliau Bapak Ustadz Hamka Hakim LC MHum, pengasuh dari Pondok Pesantren Kikil Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, dengan tema waspada terhadap amal. Demikian untuk informasi, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimina wa sumratal mu'minina rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal khatibu ala mimbar fala yatakalamanna ahadukum wa may yatakallamu faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Ansitu wasma'u atiu rahimakumullah. Ansitu wasma'u atiu la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sayyirhum ala mu'aniddin. Rabbi ihtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada kaulib kami haturkan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والخسران للعاصين. أحمده سبحانه حمدا أوليائه المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها الناس، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله ثم اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman yang ada di dalam hati kita. Marilah kita mensyukuri nikmat kesempatan hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya,
dengan meningkatkan iman kita kepada Allah, dengan meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap kita ini menjadi hamba Allah yang muttaqun, hamba Allah yang nantinya ketika dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan biqalbin salim, yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita mengharap kita semua kaum muslimin mendapatkan syafaat pertolongan besok fi yaumil qiyamah, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menggunakan waktu hidup kita dengan sebaik mungkin. Sehingga Allah di dalam Al-Qur'an berfirman wal asri, dan demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu betul-betul rugi. Manusia itu sesungguhnya akan sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang mempunyai keimanan di dalamnya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, dan juga beramal saleh, dan juga mempunyai kesadaran untuk sebanyak mungkin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak amal-amal yang saleh. Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka semua yang diberikan oleh Allah yang mungkin tidak mampu untuk kita syukuri semuanya, maka kita sadari semata-mata bahwa mulai diri kita, nafas kita, ibadah kita, amal-amal kita, semuanya lillahi ta'ala, hanya kepada Allah, dan kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau kita menyadari bahwa kita ini bukan apa-apa dan siapa-siapa di dunia ini, kalau diri kita itu merasa bahwa yang merasa di dunia ini mempunyai, itu hanya ego kita. Kalau kita mampu merasa bahwa la ilaha illallah, tiada yang wujud melainkan Allah, tiada yang disembah kecuali Allah, maka kita akan merasa kecil di hadapan Allah. Maka kita akan merasa la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka di dunia ini tidak ada yang perlu kita takutkan, dan juga tidak ada yang perlu kita sedihkan, manakala semuanya hilang dari genggaman kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zamratal mu'minin rahimakumullah. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, annahu qala sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara tuhbitul a'mal yang bisa merusak terhadap amal-amal kita. Maka tema pembicaraan khutbah hari ini
adalah waspada terhadap hal-hal yang merusak amal kita, yang menjadi hijab kita, diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Yang pertama adalah sibuk, hanya fokus terhadap aib-aibnya orang lain. Seringkali kita merasa bahwa kita ini hidup di dunia ini yang kelihatan hanya salahnya orang lain. Kita itu lebih suka mengurusi aib-aibnya orang lain, aibnya saudara kita sendiri, tetapi justru lupa terhadap aib diri kita sendiri, kelemahan kita diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang merasa dirinya tidak ada aibnya, maka akan cenderung merasa dirinya paling benar, yang akan membuat ta'ajub dan takabur, salah satu penyakit yang akan merusak terhadap amal-amal kita. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, penyakit kerasnya hati. Hati manakala keras, manakala tidak mampu untuk menerima nasihat, menerima hidayah, maka hati ini bisa dikatakan sebagai hati yang berpenyakit, hati yang keras, dikeraskan oleh rasa ego, dikeraskan oleh sifat takabur yang ada di dalam diri kita. Padahal Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu. Di dalam setiap sholat kita disuruh untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar, Allah lah yang paling besar. Maka kalau sholat kita betul-betul merasuk kepada esensi ajaran yang ada di dalam sholat itu, maka sholat akan mampu menjadi rem kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka sholat akan menjadi hal yang bisa membantai dari sifat fahsya, sifat keji, sifat tega, wal munkar, dan perbuatan-perbuatan yang diingkari oleh norma dan akal sehat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah wa hubbud dunya. Orang yang cenderung cinta terhadap materi duniawi, tidak menyadari bahwa dunia adalah mazra'atul akhirah. Lupa bahwa hidup kita ini bukan hanya di dunia ini, tetapi dunia hanya semata-mata mencari bekal untuk akhirat. Jika orientasi hidup kita ini hanya kepada duniawi yang sifatnya materi, maka orang itu akan tersesat, tidak akan pernah tahu jalan kembali. Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita bukan hanya materi, tetapi yang bersifat ruhani, spiritual kita. Sehingga Allah mengingatkan kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepada Allah kita kembali, hanya kepada Allah kita semuanya akan lengkap mempertanggungjawabkan semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita, hatta yang terkecil yang kita punyai, walaupun itu seutas benang yang ada di baju kita. Ma'asyiral muslimin
wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wahillatul haya, orang yang tidak punya sifat malu. Al-haya'u satrul iman, rasa malu bagi seorang mukmin itu menunjukkan dirinya masih punya iman, masih percaya Tuhan, masih tahu batas-batas yang hak dan yang batil. Maka keimanan ini bisa disebutkan manifestasi, salah satu tanda orang itu mempunyai iman adalah mempunyai sifat al-haya, rasa malu di dalam diri kita. Kemudian yang kelima, watulul amal, orang yang suka berpanjang angan, orang yang suka hanya mengandalkan seandainya, tidak pernah berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Semuanya sifatnya ditunda, menunda-nunda taubat. Padahal Allah mengingatkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u, cepat-cepatlah, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu, menuju ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, bahwa ketahuilah bagi orang yang cepat-cepat memohon ampun kepada Allah, Allah sudah menjanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi seisinya. Yang terakhir, wadzalimun la yantahi, orang yang zalim yang tidak mau berhenti taubat. Zalim adalah menempatkan sesuatu yang harusnya hak menjadi sesuatu yang bukan haknya, menempatkan yang sesuatu bukan mestinya kepada yang bukan seharusnya. Inilah yang disebut zalim. Maka sifat zalim, aniaya terhadap diri kita sendiri, orang lain, orang tua, saudara, teman, ini akan menyebabkan diri kita semakin terpuruk di dalam dosa-dosa yang akan menutupi kalbu kita, sehingga kita tidak mampu menerima nur hidayah, cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Demikianlah seharusnya kita mewaspadai hal-hal yang bisa merusak terhadap amal dan kedekatan kita kepada Allah. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang najihin, bukan hamba Allah yang khasirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah, innallahal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullah ala taufiqi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd,
فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب رسول الله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة ويا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا صفوفكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wa la syarika lahu wal hamdu wa ala kulli syai'. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'. Allahumma antas salam assalamu alayka ya rabbus salam wa inna rabbana bis-salam wa rahmatullahi وبارك ربنا وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض وله الأسباب يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء واسع كرسي السماوات والأرض إله ربي أنت الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kabir, alhamdulillah, katsir, subhanallah, wa bihamdihi, la ilaha illallah wa la syarika lahu, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Innallaha al-ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يرضى ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآل كما لا نهاية لكمالك وعظمة كمالك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب أولادنا وأزواجنا وذنوب حق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر السيئات برحمتك يا الراحمين. اللهم اجعلنا لأهلنا وذريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات من أهل علمك ومن أهل ذكرك ومن أهل الخير ومن أهل الجنة ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الصابرين واجمعنا منهم أجمعين. اللهم افتح قلوبنا وفتوحات عارفين وبارك لنا بحياتك واهدنا الى صراطك المستقيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه.